Welcome to the testing server! Update. Testing server, drink ka pala. Give me moonlight fruit to get more lunay prawn. What the fuck are you? Wise out o wall. Help me feed my child with my moonlit fruit. And I give you lunay prawns. Hindi nakiki. With my grow. Wow, nakakuha ko owl pet. Over there. Take this plant. Take all moonlit plants. Bawal. Ah, redland ka moonlit plants. Ha? Below shroom, lint, moonflower, star fruit, moonglow. Moonblossom. Paano? Joke mo. Paano? Wala pa. Next night event, 40 minutes. Magabi, dasun dapat imong mga tanom, igabihan imo tanom. Pagkuha mo imo tanom, paggabihan imo tanom, kuha imo tanom at tagas iya. Kasi nang ulat ng green plant. Paano gani? Paano mag-join dira? Testing mo lang ni. Testing ka. Paano? Ah, paano testing man? Bawal nga ni. Ah? Pati sa grow garden. Galing, wala na kada tanom na dula. Imong mga tanom, testing mo lang na. Iniyaw, may tanom ka de, dira iya wala. Server. Hindi. Sa kwan, sa garden game. Hello, Papa. Dev. Oh, dira. Cobra ka sa private server. May. May, hindi ka naman kuha. Oh? Moonland. Fruitland. Dula. Pagwa nila, kuya. I am already recording. Sobra. Damo ka nito, oh. Paano? Ubra! Tume. Nandiyan na si Bani. Balik mo sa karolet. Paano sa... Alam, mga developer lang yan. Sa ano?